26 ନଭେମ୍ବର उत्पन्ना एकादशी आउ आजिर भिडियोरे एही एकादशी दिन किछि गुप्त उपाय बताइबो जहाँकि आपणकर लाभ ही लाभ हेबो। आउ एही उत्पन्ना एकादशी महत्व बहुत बड़ होइथाय। आउ एही दिन छोटिया हळदी वाला उपाय को आपण निहाती करिबा दरकार। तो एही उपाय को आपण किपरि करिवे, केबे करिवे, केउठी करिवे, आउ एही उपायटी करिबा पई आपण केउ केउ कथा को ध्यान देबे, ए सबु जानकारी आपण को एही भिडियो रे जानिबा को पाइबे। तो चलंतु उपायटी को आरंभ करिबा। एही उत्पन्ना एकादशी बहुत खास आउ बहुत महत्वपूर्ण होइथाय। बेले बेले बड़र बड़ पूजा पाठर जो सब मनोकामना पूर्ण न होई पारे, तो एही नभेम्बर उत्पन्ना एकादशी दिन गोटे छोटिया उपाय करिबा द्वारा ही आपणकर मनोकामना पूर्ण होई जिवो। आ बहुत सारा लोक एही उपाय को करिसेंती, आ एही उपायर फल भी जरूर मिलिछि। आउ आपण जदि एही उपाय को 26 नवेम्बर 2024 मंगलवार दिन उत्पन्ना एकादशी दिन उपायटी को करिबा को चाहुछंती, तेबे आपण आगे एही उपायटी को भलसे बुझिबा दरकार। एहा परे एही उपायटी को करिवे, आपण को निहाती एही उपायटीर शुभ फल मिलिबो ही मिलिबो। आउ एही उपाय को करिबा पई आपणको घरे जहाँ भी दुख आउ समस्या चली थाए, जहाँ कि पितृदोष कारणरू किंबा मंगल दोष, एही परी विभिन्न दोष कारणरू आपणको घरे समस्या लागी रही थाए, तो आपण एही उपाय को करिबा द्वारा तुरंत आपणकर घरर सबु दुख समस्त समस्या दूर होई जिवो। आउ एही उपायटी हळदी वाला उपाय। आउ एही हळदी वाला उपायटी आपणकर मनोकामना को पूर्ण करिबा वाला उपायटी। एहा आपणक जीवन रे जो दुख परेशानी अछि ताहाको एही उपाय तुरंत दूर करिदेव। किंबा आपणकर कोनोसी बड़ काम जहाँ हेई पारु नाही, जदि आपण सेही काम पई एही उपाय को करूछंती, तो सीधा सीधा आपणक मनोकामना को पूर्ण करिदेव। आ जदि कोनोसी माँ बा भौणी माने तांको घरर सुख शांति धन दौलत बढ़ाइबा पई एही उपायटी को करूछंती, तो एही हळदी वाला उपायटी को विशेष भाबरे करंतु, काहेकि ना माता बा भौणी माने घरर लक्ष्मी होइथांती। आउ जेबे गोटे घरर लक्ष्मी एही उपाय को करिथांती, तो ताहार फल ही बहुत जल्दी मिली जाइथाय। आ बहुत बड़ फल ही मिलिथाय। आउ एही उपाय को कौनसे भी व्यक्ति करि परिबे। 26 नवेम्बर 2024 उत्पन्ना एकादशी दिन भगवान शंकर एवं विष्णु बहुत आसान रे प्रसन्न होई जांती। तेबे आसंतु जानिबा एही हळदी वाला उपाय को किपरि करिवे। एही हळदी वाला उपाय को आपण 26 नवेम्बर 2024 मंगलवार दिन सकाळु सकाळु एही उपायटी को करंतु। जदि कोनोसी कारण पई आपण सकाळु एही उपायटी को करि पारु नाहांती, तो आपण संध्या समय रे एही उपायटी को चाहिए करि परिबे। आउ एही उपाय को आपण संध्या 6टा रु 8टा भितरे करि परिबे। एही समय रे जदि आपणकर एही उपाय को करिवे, तेबे एही उपायर फल आपण को बहुत शीघ्र मिलिबा को पाइबे। काहेकि ना 2024 26 नवेम्बर उत्पन्ना एकादशी बहुत कम आसी थाए वर्ष भितरे। तेणु एही उपायटी को आपण माने आदौ हाथ छड़ा करंतु नाही। एही दिनर लाभ आपण माने निहाती उठांतु। आ प्रत्येक एकादशी दिन भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मीकर विशेष करे पूजा करा जाए। उपायटी पई एकादशी एही उत्पन्ना एकादशी दिन आपण 5टी तुलसी पत्र नियंतु। हाँ, ध्यान देबे एकादशी दिन भूल भी तुलसी पत्र छिड़ेबे नहीं। एकादशी पूर्वर तुलसी पत्र तोली आनिथिबे आपणको घरकू। एहा परे आपणको पूजा घरे श्री हरि विष्णु को फोटो बा मूर्ति उपरे एही 5टी पत्र आपण अर्पण करि दियंतु। एहा सह गोटिए देशी घियर गोलाकार सदृश दीपटिए चलाई देबे। एहा सह ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः एही मंत्र को आपण 11 रु 12 थर जप करिवे। एहा परे आपणकर जहाँ भी इच्छा जहाँ भी मनोकामना आपण श्री हरि विष्णु को मने मने प्रार्थना करि दियंतु। आउ एही उत्पन्ना एकादशी बड़ उत्तम दिनटिए, जहाँ कि भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न ही प्रसन्न होइथांती। आपण जहाँ मागिबे आपणकर जहाँ भी मनोकामना ताहा खूब शीघ्र श्री हरि विष्णु आपणकर हर विश को पूर्ण करिदेबे। छोटिया उपायटिए थिला। उपायटी को एही उत्पन्ना एकादशी दिन निहाती करंतु। एबे आसंतु अन्य एक उपायटी जानिबा। जदि आपणक जीवन रे आर्थिक संकट बहुत अधिक होइथाय, धनर समस्या लगातार आपणक जीवन रे लागी रही थाए,
जदि आपणकर दोकान बा बिजनेस भलरे चालू नाही तेणु गोटिए दीपर उपाय निहाती करंतु। देखंतु दीप आम घरे सबु नकारात्मक शक्ति को बाहर करि देइथाए। एही उपाय आपणकु वर्षरे केवल गोटिए थर करिबार मौका ही मिलिथाए। केवल आउ केवल एही एकादशी दिन ही एही उपायटकु करा जाइथाए। एही उपाय पई सुखी जाइथिबा तुलसी गछ नियंतु। ध्यान देबे आपण एही सुखी जाइथिबा तुलसी गछकु सूर्यास्त पूर्वरु एही गछकु ओपाड़ी आनिबा उचित कारण एकादशी दिन एही सुखिला तुलसी गछकु तोलिबे नाही। तो एही उपाय पई आपण सबुठारु प्रथमे आपण गोटिए माटीर दीपटिए नियंतु। आपण चाहिले अट्टार दीप भी नेई पारिबे काहेकि ना अट्टार दीप सबु दीपठारु उत्तम दीप मना जाए। आपण शुद्ध घिओ नियंतु। एही माटी दीपरे आपण जेउ सुखी जाइथिबा तुलसी गछ सेथिरु सेही तुलसी गछर सुखी जाइथिबा काठी को नेई तो सेही दीप भितर रखी देबे। ता उपरे शुद्ध घिओ ढाली देबे। आउ एही दीप को आपण भगवान विष्णु को पाखरे जलाई पारिबे। नाही तो एही दीप को आपण भगवान श्रीराम को पाखरे जलाई पारिबे। नाही तो भगवान श्रीकृष्ण को पाखरे एही दीप जलाई पारिबे। भगवान विष्णुଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବତାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଏହି ଦୀପକୁ ଜଳାଇ ପାରିବେ। ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଏହି ଦୀପକୁ ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଜଳାଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଳସୀର କାଠିକୁ ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର ସମସ୍ୟା ରହିନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପୁରା ବର୍ଷର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ଏହି ମୌକା ମିଳିଥାଏ। ତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ଥରେ କରିକି ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ୱିଶ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଇଏ ଏମିତି ଉପାୟ ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧିକ କରଜ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଙ୍କଟ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବାର ବାର ଅଧିକ ବିପଦ ଆସୁଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ ବାର ବାର ହାନି ହେବାରେ ଲାଗି ରହିଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 7ଟି ଦୁବ ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଜଳ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହ ଗଣେଶଙ୍କର ଦୁବ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବେ ତ ଏହି ଉପାୟକୁ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ କରିବେ। ତ ଆପଣ 7ଟି ଦୁବ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେହି ଦୁବକୁ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ କରି ନେବେ। ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଜଳ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଶିବାଳୟକୁ ଯିବେ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ପଡ଼ିବେ। ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣ ନେଇଥିବା ଦୁବକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଜଳକୁ ନେଇଥିଲେ ସେହି ଲୋଟା ଜଳକୁ ଆପଣ ସେହି ଦୁବ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ ସେହି ଜଳକୁ ଢାଳି ଦେବେ। ଆଉ ଏହି ଉପାୟକୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚାକିରି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ନ ମିଳିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ। ମଙ୍ଗଳବାର ଉତ୍ପନ୍ନ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ଆପଣ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଜଳ ନେବେ ଆଉ ମହୁ କିଛି ନେବେ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ। 2ଟି ଗୋଟା ଗୋଟା ଲବଙ୍ଗ ନେବେ ଭଙ୍ଗା ଲବଙ୍ଗ ନେବେ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଏବଂ ମହୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ନେଇ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ମହୁରେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଲୋଟା ଜଳକୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେବେ। ଏହାପରେ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଲୋଟା ଜଳକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ସମର୍ପିତ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 2ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ମହୁରେ ବୁଡ଼ାଇକି ରଖିଥିଲେ ସେହି ଲବଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ସେହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ରୋଗ ଯାହା ବି ସ୍ଥିତି ଅଛି ତାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କରଜର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଭଗବାନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ମହୁକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ନେକ୍ସଟ ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍‌ଟିକୁ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମର ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ।